जों हा दै नखा नबार हा नखा नबार दै हर অমবাইছেন সৃষ্টি অমবাইলে নों অবশ্যই সনাতন যে 184 জন রাজা যে ত্রিপুরাও রাজত্ব খাইফাইকা এই মহাভারতनि আমল থেকে পর্যন্ত মহাভারতनि আমলবো চিন ত্রিপুরাनि রাজা দंहनै जों साइमन खानाव আমহাই জাগাও দंहैसो তিনি যারা চিনি ধর্মান্তরংখা কিছু অবংখা যে এমন অবখাইকা তব সাজাগো যে 3% বা 4% কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান ওখানে সাজা ও 4% খ্রিস্টান বাধ্য খালাयो অসাতা অসামাকাইয়া ও কাইজাগুড়িও এই সাকা সিঁদুর মাকাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো প্রসাদ রক্ষাইয়া পূজা তো খালায়ানো চিনি পারানি কেয়ার ইভেন পারাও খরচা রুগী ইনখা কোনো চিকিৎসা খাইনানি বাকি চৌধুরী নেহারও মিটিং খাইবা পর্যন্ত বড় বয়কট খাই আবহাই আं ভুক্তভোগী এবং ইভেন চিনি গুরুদেব শান্তিকালীনি শিষ্য গুরুদেব শান্তিকালীনও কবি বুঝা যাকা এবং আবো এই চিনি বিশ্বদেব বর্মা এককালো টিএসএফনি জাদ্রাল এই কর্মী নেতা দंमोन এবং টিউজেসনি ফুটবাসাवै চিনি জম্পি জলানি যে কাসাম সুরেন্দ্রদেব বর্মা পর্যন্ত চিনিব এমডিসি অংখা অমহাই খরচা বড় রাজনীতিও বিতৃষ্ণা আঙ্গৈ ও সন্ন্যাস নাকা সন্ন্যাসী ইনখা মনো কবি বুঝা যাকা এবং আনো आं सचिन बोलय आनो बुखा तामनि बागै जे आंनि बाबु थैमानि अब आं कीर्तन बाय श्राद्ध खालामो चिनिंखा चिनि सुसु बरासि वैष्णव वंश आंखे कृष्ण खौबो खाया नांगौ भजन खाया नांगौ कीर्तन खाया नांगौ आमा एखे खामानि बर आनो बुखा যদি চাবা হিঙ্গাকে বনস এরেস খাইয়া বনে এরেস খাই ব খ্রিস্টান বন বথারকা এবং বড় বন বথারকা বন নিশ্চয় মানে এরেস মাখানাই এটা যদি সজিন কলে সিনিং দं হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই आं कयने पुलिस नो डीजीपी नो बनो सगां एरेस्ट खालायदि साबो बथारका ख्रिस्टान बथारका ब ख्रिस्टान बरखनि ब आइडेंटिफाइड खालायदों ओंका बिसे आरंथों जे रुल मते शान्तिकालेसिनिया विश्व देबरमा बहनै बदिनो ना आबो बिक्ति करे कारण दा विश्व खरकसा आं सिनो ब खरकसा चिन्ति उजेस नि नेता गाउन बागै आ जागावा आबो हाके खालायमाने बा आबो हाके सामाने आबो बंने आबो गांगांगांकाय आं पुलेन साका बरक जतन मुखुमजा बर कुन सिया कारण तत्व सियै बर हानि कक्सौ बजुरी साबा के दाबिसनो बथार गांगांगांकाय तिनि टीएसएफनि प्रेसिडेंट अलिन्द्रलाल तिरपुरा बनो साब बथारका आ जागांके पॉलिटिक्स फाइयो सीपीएम वर्सेस आंचलिक दल नि आं गांगांगांकाय बा सीपीएम विरोधी आजर सीपीएम सरकार दङ गाबो तो दर मनो फायबले अलिन्द्र त्रिपुराने अलिन्द्र देबरमानो साब बथारका लेफुंगाव आंनि जे थांनाय जाबले फाइगेरा नि रमितलाङै अ जागा वाइसवानो उइलां हांखांके एसि देखाबियो खामजा आफगान मगल बायसि दङ टीएसएफ नि प्रेसिडेंट बनो साब बथारका ह आवनि बागै आं कयना नायो उल्टा पुल्टा बरक तेक्सा दाराम बदनि क्लास मानानो बोलते ओ सिजा खमाने रोंजा खमाने ना नांता हाइसे बर निजे जेसिया बर जेताबो रमसे दे चालुइ दङ बा आंगु सांग मालायो काइसे एनजिओ नि ओंखा बाबा के खलाय बाहायके बो जागा एनजिओ बाहायके बो तेखले बो स्कुल चालगो जं कारण थानि एक समय नायदि तेनरक बिसिंते अकक थाना नां सुजुग मानखा तिब्रा सरक माध्यमिक फेल बुरुं खा कलेज बर करिखा नुगनानि खूब दाय नांगौ हायसे बफ्रो 85 बा आबुनि से तला सका आबुनि से तला रका आबुनो चेंखा पुइला अनुरूपा मुखार्जी तिप्राजों मुखार्जी बेका जाका बसाइ थै गांगांगाय दिल्लीनि बर फाइका और सुपा हो काबो तामने एडभाइजर ब खरंनि खरक बामचिनि बरक नतु बय बबाय तनै आमादनि फेलंनो परिरि पास खालायरका आबुरुं गांगांगाय बसंगो चेंखना 85 रको
95 roko hangkai Ogor Devarma Tribal Welfare Minister 97 no Tribal Welfare Minister ka bonot langni phonoka borang manang Ogor Devarma hangkai bo PC nungo haise Honorpa Devarma nota Ege bonotang nega phonoka abun pore bobona sarkar nangmono kaise scheme sinandi Ega bage scheme sinamoi bo salu khlaika somboto 98 dong ni simen khana 97 ba 98 ni simen Abuni poreng hangkai ang sengkha 99 no second last porjonto 2020 phaioi chung madhyamik fail zero khlai rekha 2021 ha scheme khlainapun khlaimanlia government tribal welfare এবং 2011 hanga abnoti bibhinno চক্রান্ত khlaike Tripurapur norok saimano 2015 da na 14 ong khana he 14 36 din changa sukha norok saimano apro nung to tongo omullo tongo tai je oro senior rok tongo haise 36 din changa jagao sitting demonstration khlaike continue a madhyamik fail rokno abono a scheme no chalu narokna ni bagai tai borokno pass khlairena ni bagai coaching center gana porikha rena ni bagai aboni poreng hanga 2011 ga sangkaisa সংগঠন মা খাইকা অল ট্রিপল এনজিওস অ্যাসোসিয়েশন কন্টিনিউ 2011 ni simi ang president donga jagao 2020 hangkai zero khlaili reka chang madhyamik fail ega osamung rogo Christian rok pasai khlai dong haise chini daram bodo tonga afro advisor ba জমাতিয়া হদানি তরফ থেকে গড়িয়া মিশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ tongo chini ratan babu songrok Tripureshwar jamatia ba bahike khai gabu to dormo to ka nijini culture nijini Christian nijini dophane development phane ya jaga sung dormo thanga gang yable